Nampak tak medium? Nampak? Gambar seorang perempuan dengan anak dia yang memegang pensel yang besar. Okay, medium. Teruskan. Okay, for next, tadi kita sambung dekat definition for monetary and fiscal. Monetary policy is the process of drafting, announcing, and implementing the plan of action taken by the central bank, currency board, or other competent monetary authority of a country that control the quantity of money in an economy and the channel by which new money is supplied. Monetary policy consists of the management of money supply and interest rate aimed at meeting macroeconomic objectives such as controlling inflation, consumption, growth, and liquidity. This is achieved by action such as modifying the interest rate, buying or selling government bonds, regulating foreign exchange, or we call forex rate, and changing the amount of money banks are required to maintain as reserve. For fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending level and tax rate to monitor and influence a nation economy. It is sister strategy to monetary policy through which a central bank influence a nation money supply. These two policies are used in various combinations to direct country economic goals. Here look at how fiscal policy works, how it must be monitored, and how its implementation may affect different people in an economy. Next, for this is objective of monetary policy. For number one, to maintain domestic price stability. Untuk maintain domestik ni supaya tidak berlakunya inflation kepada ekonomi. Number two, to achieve a balance of payment equilibrium. For number three, to achieve a full employment of resources. And number four, to achieve higher rate of economic growth. And number five, to maintain a continuously low structure of interest growth. There are two types of monetary, expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. Expansionary ni expand tu berkembang dan kalau berkembang tu kita tahulah benda tu membesar kan. Jadi macam dalam situasi ni dia increase money supply in the economy. For contractionary ni mengecut. Jadi contractionary ni akan berlaku untuk decreasing money supply in the economy. For open market operation, there are two open market operation, expansionary open market operation dan contractionary open market operation. For expansionary, central bank purchase government security or other security from the market in order to increase the money supply and encourage lending and investment. Dan dia untuk expansionary ni dia ada kesan dia kalau untuk ekonomi dia kesan dia adalah implemented during recession is unemployment. Untuk expansionary ni kesan dia untuk kadar pengangguran. Untuk contractionary open market, central bank sell government security to the market in order to decrease the money supply and discourage lending and investment. Untuk contractionary ni dia macam expansionary tapi sekali ni central bank pula yang menjual government security. Tadi macam expansionary ni
Central Bank membeli, dan untuk contractionary ni Central Bank menjual balik government security in order to decrease the money supply and discourage lending and investment. Untuk contractionary ni dia ada kesan dia adalah implement during economic boom or inflation. Inflation ni contoh dia macam duit banyak tapi demand kita sikit je. Itu yang akan membuat harga barang tu tiba-tiba naik mendadak. Itulah inflation. Okay, next. Ini adalah graph saving and investment model. Okay, untuk semua boleh tengok untuk S1 is saving, S1 is high MPS, then S2 is lower MPS. Jadi saving decrease from S1 to S2 because MPS is decreased. Jadi bila saving decrease, bila MPS decrease, saving pun akan ikut decrease. Okay, the saving curve next, the saving curve slope is smaller, showing that the MPS has decreased. Dia dah tunjuk dah the curve slope is smaller, showing that the MPS has decreased. Okay, kita boleh tengok dekat S1 dan S2. Tengok dia punya curve, dia dah mengecil. Untuk investment pula, investment kita boleh tengok kepada I1 dan I2. Untuk investment increase from I1 to I2. Kita boleh tengok untuk I1 untuk garisan warna hitam dan I2 untuk garisan berwarna merah. Dia meningkat. Kerana aggregate demand is increased. Next, for GDP is gross domestic product. Gross domestic product is Y1 and Y2. Untuk Y, increase from Y1 to Y2. Kita boleh tengok untuk Y1, Y1 dia mula meningkat ke Y2. The price level also increase. Ini yang berlakunya inflation, dan boleh berlakunya inflation. Itu saja daripada saya. Terima kasih Abah. Sama medium. Awak betul cover semua ni. Kalau perasan kita dah belajar asal diploma kan? Tapi saya dah lama tinggal medium, jadi kena ingat balik. Tapi bila ingat balik tu dia tak ambil masa lama kan? Kau ambil masa lama juga? Boleh ambil lah masa 2-3 hari ke. Wow, 2-3 hari. Okay, sekarang ni ada orang berkirim salam pada awak. Siapa? Waalaikumsalam. Sebab tadi ada orang message kawan saya hari ni dia birthday. Lepas tu saya bagi tahu saya tengah online sekarang ni, screenshot. Lepas tu dia tengok awak tengah present, dia kata kirim salam dekat Ababa. Waalaikumsalam. Okay, next. Next, Kuzaifah line dia slow medium. Jadi tolong saya sambung je. Saya pakai laptop kawan saya. Okay, silakan. Ya, medium. Ya, medium.
So we will continue with the investment. The definition of investment is refer to the spending on purchases and accumulation of capital goods such as buildings, equipment, and addition to inventory. So next. Hello. 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 Next. Tadi dengar tak yang okay dah. Dah. Okay, untuk there are two types of investment, which is autonomous and induced investment. So autonomous investment is independent of income. The amount of investment can be influenced by other factors such as interest rate, repayment rate, business expansion, and technology development. So dekat sini, autonomous ni investment yang kita buat ni sama dengan rate of return yang kita dapat. Maksudnya apa yang kita invest, apa yang kita masukkan duit, itulah yang kita dapat. So next. So induced investment definition is depend on national income. As national income increase, the induced investment will also increase, since higher national income attract more investor to invest. So dekat sini, induced ni semakin banyak kita invest, semakin tinggi kita punya income. Okay, next. So ni adalah contohnya graf untuk autonomous and induced. Kalau kita lihat investment punya autonomous, dia menegak saja. Tu yang kita masukkan, investment apa yang kita keluarkan tu, itulah rate of return yang kita dapat. Kalau induced ni, apa yang kita invest, semakin banyak kita invest, semakin banyaklah kita punya income. Okay, next. So there are 5 factors influencing investment. So the first one is rate of interest. Rate of interest, a firm must pay to borrow the money capital required to purchase the real capital. If the rate of interest is high, the cost of borrowing become more expensive. Kalau macam ni, semakin banyak kita pinjam duit daripada bank ke, semakin banyak jugalah kita punya rate of interest. So the next one is rate of return. Any business or firm want a higher return for its investment. If the cost of investment is greater than the rate of return, this investment is regarded as not profitable. A higher rate of return will boost investment. So kalau macam ni, company, diorang punya target, diorang nak higher return. So kalau investment lebih banyak daripada return, kita punya investment ni kita anggap dia sebagai tak profitable lah. Kalau kita punya rate lagi higher daripada investment, so kita akan dapat profit. So the next is government policies. There are various government policies to attract investors, both domestic and foreign. The government give some tax exemption or reduction. So kalau macam ni, government introduce macam tax exemption lah, macam GST ke SST macam tu. Okay, next. Expectation of future. Investment will depend on business expectation, future sales and demand for goods being produced. Future expectation depend on business forecast and economic condition. If the firm is confident or optimistic about the future profitability of new and existing product, there will be more interest to invest and vice versa. So kalau macam ni, untuk kalau kita jual pen dapat sale, salah. Kalau contohnya kita jual pen, kita expect kita nak dapatkan sale tu dalam 10,000. So itu adalah expectation of future. So the last one is technological changes. Technological changes can improve the quality of the product
and also reduce the cost of production, which would result in a higher rate of return on investment. This would encourage more investor to invest. So kalau macam ni, contoh kan, kita buat kuih, pakai kita handmade lah. Kalau kita pakai handmade ni, semakin banyak kita punya order, makin banyak kita guna tenaga. So kalau kita buat kuih tu dengan gunakan mesin, kita dapat reduce cost, reduce tenaga kita buat kuih tu lah. Itu adalah technological changes. So next. Next bawah. So ni adalah determination of equilibrium. So there are 3 types, 2 sector economy, 3 sector economy and 4 sector economy. So 2 sector economy. So ni adalah contoh graph household firm. Ni adalah flow consumption, savings and investment by household and firm. Kalau kita lihat household dan firm ni kan, household kerja dengan firm. So firm ni akan bagi gaji dekat household, and household ni akan beli barang dengan firm. Macam tu lah. Yang tu yang saya faham lah, madam. So Ni betul dah ni, jangan risau. okay. So Masa kita diploma ni. Apa ni kalau macam 3 sektor ekonomi ni pula, dia sama je, cumanya dia ada tambahan sikit. Dekat household ni dia akan kenakan tax, maksudnya kita akan kena bayarkan cukai dekat government. Lepas tu government ni akan bagi tax deduction dekat firm. Itu je lah untuk 3 sektor ekonomi. So formula sama je. So next. So ni adalah 4 sektor ekonomi. Kalau 4 sektor ekonomi, dia akan tambah lagi satu, iaitu household, akasnya luar negara, dan itu akan dikira sebagai leakage lah. And luar negara ni dia kalau kita beli luar daripada barang ni, kita akan import. Kalau luar negara ni bawa masuk ke dalam Malaysia, dia akan kira sebagai export. Itu adalah injection lah. Okay, next. Ni kalau contoh soalan untuk aggregate expenditure, aggregate supply approach. So formula is aggregate supply is equal to aggregate expenditure. So the formula is Y sama dengan C plus I plus G plus X tolak M. So kat sini kita ada contoh lah. C ni sama dengan 200 plus 0.75 YD plus investment sama dengan 100. G ni government 50. T ni tax sama dengan 100, X ni export sama dengan 100, M ni import. So ni contoh untuk calculation dia lah. So kita akan cari Y. So Y dia adalah 1,300. Ni adalah equilibrium income. So next. So ni adalah contoh graf untuk aggregate expenditure dengan aggregate supply. So dekat antara persilangan ni lah yang menunjukkan dia punya equilibrium untuk aggregate demand dengan aggregate supply. Kat situ akan kita dapat 1,300 persilangan antara dua itu. So next. Ni adalah contoh untuk leakage injection approach. Dia sama, cumanya dia tukar sikit dia punya formula. Kalau kita kena bezakan antara injection dengan leakage. Kalau injection ni investment, government tax dengan export. Kalau leakage saving campur dengan tax campur dengan import.
So ni adalah contoh dia. Lepas tu kan dekat calculation saving ni, dia tadi pakai apa tu saving function. Dia just tukar balik if kalau dia guna consumption. Dia punya information kalau dia guna consumption lah. So just ubah balik je. Kalau yang consumption ni kan 200 plus dengan 0.75 YD. So kita tukar kepada saving. So dia akan jadi negatif 200 plus dengan 0.25. YD ni kalau kita tahu YD ni Y tolak T. So Y tolak dengan 100. Itu ambil kita punya information lah. So dia punya Y ni adalah 1,300 juga untuk real income. So next. Next Baba. So ni adalah Baba contoh pula. graf. Baba pula terlelap. Okay, ni adalah contoh leakage injection approach untuk graph. So kalau kita lihat tadi kan kita punya saving tu kan negatif kan. So punya line saving tu dia mesti bawah daripada zero lah, maksudnya 75 tadi. Dia start daripada bawah, so naik ke atas. Kalau macam apa ni injection tadi dia menegak je. So dari tangan tu kita akan dapat 1,300. Itulah kat situ. Itulah dia punya equilibrium income. Itu saja. Okey, sama ya untuk Aba-Aba dengan Huzaifah. Untuk kalau perasaan ni part ni kita banyak macam memahami konsep basic konsep sebab ini adalah Keynesian adik. Yang asas. Basic konsep yang asas. So sebab tu keluar balik benda-benda ni semua. Saving, investment, model pasaran wang, loanable fund theory, lepas tu pasal the return of depression economics. Tapi semua tu benda tu selagi awak belajar ekonomi, peringkat diploma, memang itu kita belajar. Keynesian economics tu. Sebab tu dia keluar lagi. Okay. So yang ni tak ada benda apa pun. Macam saya katakan tadi, untuk Keynesian economics chapter 3 ni, dia lebih kepada persiapan untuk the next chapter. Maksudnya untuk kita lebih faham. Okay. Tapi yang namanya saya jumpa soalan direct tentang benda ni, tak ada. Sebab ini adalah level diploma sebenarnya. Okay, kita ni dah advance economic perspective. So maksudnya ini adalah asas yang awak perlu faham. Okay. Terima kasih Huzaifah, terima kasih Aba-Aba. Sama-sama medium. Okay, yang tadi ni kan